10 मास 10 मास बोपा को पुअर बयस हैला पुओ को बयस वर्षे हैला पुअर वर्ष बयस हैला वर्षे बापार 10 मास पुओ को हेची वर्षे बापा रु 2 मास रे पुओ बड़ हां आ वर्षे बोले 12 मास रे 12 मास हैला तापरे नाती जे नातुनी आगे जन्म हेले नाती नातुनी आगे ता जन्म हेची तापरे नाती जे नातुनी आगे जन्म हेले आई की 10 मास होइथिला आई की हेतिला 10 मास तापरे मंजी न पडुनु वृक्ष मु देखिली पुष्प नाही फल शून्य अछि फली फूल न थागिरी फल फली भाई ए प्रश्न बोपार महाराणी मु कान तो कहूची पर हे 5000 खंड गाम बोलची जे इमिडियार प्रश्न कोड देखिनी ए की कहिबा हे मौसा की कहिबा हे मौसा सुनी उड़ी लाड़ी मोहर हसा की कहिबा हे मौसा सुनी मन दे छन छन आहा पचारिले जेउ प्रसन्न सुनी मन दे छन छन बुद्धि करिबु कि सब जाइबु करि देबो आजि तो लोक हसा की कहिबु हे मौसा सुनी उड़ी लाड़ी आंभर हसा की कहिबु हे मौसा गीत तो गाइलो भार तो ताले गाइलो हम सेरे धर चकाने दउ न पके दउ ताके छापु जदी तुम क्यों नहीं बोलछो पैसाटा हे झुमकाटा बडो पैसा दे दियो पैसा दे हां एटे धर छ तुम धरैले हो तुम आमनी धरु छ तुम बजे बोली देलु हां ए जो पढिले तुम पेपरटा मते टी अडुआ अडुआ कोनटा अडुआ कोन बोप्पा को होईची 10 मास पुओ को होला बरस नाती नातुनी आगे जन्म हेले मां को हेची 10 मास आई की हेची 10 मास ये आसिका जिया कथा भाई आसिका बाटे त हम आइले भाई ये जो गंजाम जिला में तो बोलु अछु जाई आउरी के तेजी लागु जाई छु पड़ाई कटक बालेश्वर पुणी मयूर भंज जाइन बुली अछु करी पुणी गंज पारला खेमुंडी पुणी देखो गजपति जिला कोरा पुटुराई गड़ा बुली छुपरा मात्र केते दिन हेला भाई गाउ छंती गीत इमिति का केबे नो आसी अछि जे सत भाई पचारिला बोली ए दुख नाही चित जदि गुरु घर कृपा जबे जीव होई तो माग्या लक्ष्य गरी नये कहिबु पुराण सुनिबे बसी छंती मोर विदु सजन काहे कि किए पचारिले किए पारिब कहि किए ब्रह्मा बृहस्पति तनु होई जति सब कथा जा कहूंता हेतु केबे हेले मनुष्यर नुहंता मृत्यु धन्य धन्य भाई पचारिल नै गीत गाइबार 24 वर्ष गला होई इमितिया कलाकार ग्राम मात्र नै पंजामरे दिने मु तो ही देखी नाई औ लक्ष्य करू अछु जाई बंधु भाई आज लक्ष्य करू जिम देले झाली देबे मास्टर गोटे भजनार दीप तो बोल ए गुरुदेव हे तुम्हें रहिलो काई गुरुदेव हे तुम्हें रहिलो काई गुरुदेव हे
খোঁজি খোঁজি এ খোঁজি খোঁজি ভেট পাইলি নাই গুরুদেব হে তুমি রহিল কাহি গুরুদেব হে आज्ञा मंजी मो पतिली वृक्ष न देखी ए डाल नाई पत्र कहले तही गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई गुरुदेव हे और पत्र कहलिला फूल ल फुटिला ए जो पत्र कहलिला फूल ल फुटिला और डेफलाई शून्य फले फलाई गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई गुरुदेव तुम्हे रहिल काई गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई नाती जे नातुड़ी आखे जन्म हेले ए जो नाती जे नातुड़ी आखे जन्म हेले ए अजाई पछे जन्म होई गुरुदेव हे तुम्हे रहिल काई गुरुदेव लक्ष्य करतु आमे जहा जानि पद अधे कहबु नले आपण कहि देबो काहे कि ना जो नृसिंह पुराण रे पीताम्बर दास कवि प्रमाण देले पिला कोन कहउचे कोनडा नाइ नाइ हेबा कहछ हबुनी कोन हेबा कहछ नाइलो जो तू होउ जे नोही साकुडी रहनु नोही साकुडी पुरु मारी पळेला हबनी कोडे असुविधा सुविधा अछि ए आज्ञा परमानंद बिंधाणी जो शून्यपुरवासी ए घट घर को जेबे निर्माणीले बसी अस्थि पंजरा खरीण खंब श्रेणी छटा रक्त मांस चर्म रूपे करी अछि छिटा शिर नाड़ी आ बांधी करी आनी गंठी श्रेणी चर्म लोम मेद मांसे करिला छाउणी 14 पुरकू 9 गोटी द्वार बिना किणी रे घरे न पसई चोर चेता युवती की धरी चैतन्य पुरुष ए घट घर मध्य रे कर्ता रूपे वास 5 गोटी पुत्र यार 25 दुहिता विषया वास नरे एमाने गर्पिता कले सर्व शुभ ए देह दुर्लभ नोहिले मानव घटे किछि नहीं लाभ भवान अवतारणे मानव देह नाभ ज्ञान कर्ण धार कले पार होई जीव अज्ञान धिमिर संगे माया नावे बसी छिद्रम जले देख नाव जीव यथिम आज्ञा एपरि ज्ञान कथा अछई रही दइबे तो आम्हे पिला दुई भाई पचारिल बोली दुख नाई मन भाइरे कहूची मंजी प्रथम शुणंतु कारण माता पिता जेते बोले कोना बनी हेले अच्छा वायुमंत्री बासना अंगुजा टकले बाहर भितरे वायु बहे घन घन बास चहटी उठिला हईन उत्पन्न जेते बोले माता पिता मिलन हेले अरे बापा ने मायकु ब्रह्म दान देले आहे बाबू माने ए तो ब्रह्म ज्ञान लेखा होई अछि
ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ପୋତିଲି ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କହି ଯୋ ବ୍ରହ୍ମଟା ପଡ଼ିଲା ମା ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ଦେଖେ ନାଇଁ ବାପାର ଦେହରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍କଳିତ ଫୁଲ ନ ଫୁଟି ଫଳ ଫଳିଲାଟି ଦେଖ ଯାଇର ମାତା ଗର୍ଭେ ସ୍ଥିତ ହେଲା ଏ ଜୀବ ଜୀବ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଭଲା ମାତୃ ଗର୍ଭେ ଯେବେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇର ରହିଲା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମର ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ନେଇ ସଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ ଘଟେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ମାରି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ବାପା ଯୋଉ ବେଳାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ହେଲା 10 ମାସ ଭାଇରେ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଦେଲା ଏବେ ନେଇ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା କ ଯାଇ 10 ମାସ ବୋଲି ବାପାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଲ କହି ହେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ବାପାକୁ ହେଲା ଦେଖ 10 ଯେ ମାସ ପୁଅକୁ ହୋଇବ ମାତ୍ର ଯେ ବରଷ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ତେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଲେଖି ଅଛି ଏ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ କିମିତି ପୁଅକୁ ବରଷ ହୋଇବ ସେ କଥା ମାତ୍ର ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବ ଯେତେ ବରଷଟା କଥା ଏବେ ଶୁଣ 360 ଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ 300 ଦିନ ପୁଅ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବ ତାପରେ ବାବୁ ଦେଖ ଏବେ ଜନ୍ମ ଲଭିବ ବାପାକୁ ସିନା 10 ମାସ ହୋଇଅଛି ପୁଅକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଭୋଗଇ ଏ ଲେଖାରେ ବରଷ ବୋଲି କଲ ଆପଣ ତାପର କଥାକୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଧାନ ଭାଇ ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଅଜା ଆଇ ପଛେ କେମିତି ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ମାର ଗର୍ଭେ ଏକ ଫୁଲ ରହିଛି ସହସ୍ର ଦଳ ବୋଲି ତାକୁ ଯେ ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦେବ ସେ ପଦ୍ମରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟି ପଡ଼ିବ ପଦ୍ମଟି ବାବୁ ଦେଖ ନାରୀ ଅଟଇ ଆଇ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଲେଖିଲା ନେଇ ପ୍ରଥମରେ ବାବୁରେ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ତା ପଛରେ ଫୁଲରେ ଆସିବ ତକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଖୋଜେ ପଡ଼ିବ ତା ପଛରେ ଫୁଲ ଗୋଟି ଏବେ ଆସିବ କାହିଁକି ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆରେ ଆଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ପଛରେ ଲଭିଲେ ଆଇ ବୋଇଲେ ଭାଇ ନାରୀ ଅଟଇ ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଲେଖଇ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଶିବ ଶୈବ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ନେଇ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରୁ ତୁମକୁ ଦେଲୁ ବତାଇ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଆମ ମନ ଆପଣ ଠାରୁ ଶିଖିବୁ ଆମ୍ଭେ ଯେ 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ହବ କି ନହେଲେ ଆପଣ ଶିଖୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମର ମାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ପ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଦେହେ ହୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏ ସବୁ ଯାକ ରହିଲେ ଏଉଡାକ ସିନା ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଗେ ଜନ୍ମିଲେଣି ମାତ୍ର ଅଜା ଆଇ ପଛେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ପୁଣି ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇବ ଦେଖ ସେ ନର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିବାର ପଛେ ଜନ୍ମ ଅଛି ଆଗରୁ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅତିବର ହେବ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି ସିନା ଜାଣିବ ସେହି ଇଏ ପିଣ୍ଡ ବାତ୍ମା ଗୋଟିକ ତ ଥିବ ରହି ବାଲ୍ୟକାଳେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଖୋଇବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହବ ଆଗେ ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଜୀବାତ୍ମା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ପିଲା ଦି ଲୋକ ଦେଖୁଛ ତମେ ଏମିତି ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଡୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋକରେ ପେଟ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଏ ମାଇ ତୁ ଅଳସୁଲେ ଭୋକରୁ ଯାଉ ଟିକେ ଠିଆ ପଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇ ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ ଭାବ କିଏ ବୁଝିବ ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ ଭାବ କିଏ ବୁଝିବ ବିପରୀତ
ଫଳଇ ଆମ୍ବ 100 ଦିନେ କୋଇଲି ହବ ବଣିଆ ଯାଇନି ତାଳ ବଣରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି ଯୋ ତାଳ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଆ ଏ ଗାଁରେ କିଏ ଜାଣୁନି ବଲଛି ତାଳ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଯୋ ଫଳୁଛି ତୁ ଦେଖିଛୁ ତାଳ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୂର୍ଖ ବଣିଆ ଯାଇନି ତମ ଗାଁରେ ଫଳୁନି ତାଳ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି ରେ ବାଉରି ପଡେ ତାଳ ଗଛରେ ଫଳଇ ଆମ୍ବ 100 ଦିନେ କୋଇଲି ହବ ସେ ପିଲା ହେଲେ ମାତା ମନୁଡା ମା ଦେଖିନୁ ତାଳ ଗଛରେ ତାଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଫଳୁଛି ଦେଖିନୁ ଯୋ ବଡ ବଡ ଗଛ ହଁ ତାଳ ଗଛରେ ଭଣି ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତାଳ ଗଛରେ ଫଳଇ ଆମ୍ବ 100 ଦିନେ କୋଇଲି ହବ ଆହୁରି 300 ଦିନରେ ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିବ ସେ ଆମ୍ବକୁ ସତେ କିଏ ଖାଇବ ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ ଭାବ କିଏ ବୁଝିବ ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ सब छिड़िकिरी पड़ गेलो झियो ए जो कानर ना करोरा धानी झाकी ହେଲା ତାଙ୍କର ଛିଡିକିରି ତାକେ କୋଣ ଫିଡିକିରି ନଗେଇ हमर को मैनेजर बा सेटा खिनी आनियो हमर मेन बोले से केबे मरियोनी मुकेश खाना मैनेजर आनियो हेले ତମେ ଏମିତି ଦେଉନ ତ ପାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହେଲା पाल भांगी जियो से चिर जियो हेले मोर भाबुक मंडली डेरम तु श्रुति से दिन भाबिले प्रभु